ఇప్పుడు చేసేటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని పుణ్యాహవాచనం అంటారు. అసలు ఈ పుణ్యాహవాచనం ఎందుకు చేయాలి అంటే, ఎలాంటి వైదిక కార్యక్రమాల్లోనైనా సరే ఈ పుణ్యాహవాచనాన్ని తప్పనిసరిగా చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమాన్ని 3 రకాలైన క్రతువుల కోసం చేస్తారన్నమాట. ఆ 3 ఏంటంటే, 1 శృత్యర్థం, 2 వృత్యర్థం, 3 సాంఖ్యర్థం. శృత్యర్థం అంటే శుద్ధి కొరకు. ఇందులో 3 రకాలైన శుద్ధులు ఉంటాయి. శుద్ధి త్రయం అంటారు దాన్ని. 1 స్థల వస్తు శుద్ధి, మనం చేసేటువంటి స్థలము, మనం వాడేటువంటి వస్తువును శుద్ధి చేయడం కోసం 1. 2 ఆత్మ దేహ శుద్ధి, మనం ఈ దేహంతోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతా చేస్తాం కాబట్టి 2 దేహ శుద్ధి కూడా ఉండాలి. ముఖ్యంగా మనశ్శుద్ధి కూడా ఉండాలి. మనం చేసేటువంటి కార్యక్రమాల్లో మనసులో కూడా ఎటువంటి చెడు ఆలోచనలు రాకుండా స్వామివారి యందు ఈ కార్యక్రమం యందు మనసు నిర్మగ్నమై ఉండేటందుకు మనశ్శుద్ధి కోసం ఒకటి చేస్తారు. 2 సాంఖ్యర్థం, ఈ యొక్క కార్యక్రమం మీద ఎటువంటి దృష్టి దోషాలు, శత్రు దోషాలు, నరదోషాలు కూడా పడకుండా ఉండేందుకు సాంఖ్యర్థం అంటారు. అంటే అవి శాంతించడం కోసం చేస్తారు. 3 వృత్యర్థం, ఈ యొక్క కార్యక్రమం వలన, ఈ వైదిక క్రతువు వలన మనకు అనేకమైన సిరి సంపదలు, ఆయురారోగ్యాలు, ఐశ్వర్యాలు కలగడం కోసం చేసేది వృత్యర్థం. ఈ యొక్క 3 క్రతువులు కలిపి చేసేది పుణ్యాహవాచనం అంటారన్నమాట. ఓం ఆచిమ్యా, ఓం కేశవాయ స్వాహ, ఓం నారాయణాయ స్వాహ, ఓం మాధవాయ స్వాహ, ఓం గోవిందాయ నమః. ओम भुवः, ओम सुवः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपगं सत्यं तत्सुपतरवरेण्यं भर्गोदेवस्य महे धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सवरों मम उपतदुर्जनाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तरस्य श्री वराहलक्ष्मी स्वामी देवताभ्यो नमः. भक्तानां प्रातःकाल निजरूपदर्शन समयेन श्रुत्यर्थं वृत्यर्थं शान्त्यर्थं अभ्युदयर्थं च महाजनैः सह स्वस्ति पुण्याहवाचनं करिष्ये. ओम आक् कलशेषदावदे पवित्रे परिचिष्यते उग्धैरग्नेश वर्धते इमं मे वर्ण इच्छुतकमपूर्वः. वाहयामि ओम भुवः वर्णमावाहयामि ओगं सुवः वर्णमावाहयामि ओम भूर्भुवस्सुवः वर्णमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम वास्तोष्पदे प्रतिजानि यस्मानावेशो अनामिवो भवानः यत्पै महे प्रतिजन्नो जुषुष्पसन्न ये द्विपदेशं चतुष्पदे इति दक्षिणकलशे ओम भूः वास्तुपुरुषमावाहयामि ओम भुवः वास्तुपुरुषमावाहयामि ओगं सुवः वास्तुपुरुषमावाहयामि ओम भूर्भुवस्सुवः वास्तुपुरुषमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम ब्रह्म यज्ञानां प्रथमं पुरस्तात् ऋषेमतया सौमनस्यमस्तु हृदयेऽपि मन्त्रया अपवसृस्यक्षिसं जारिष्टं जास्तु ओम पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु शिरसपि मन्त्रया शिवा आपस्सन्तु कलशे सपि मन्त्रया सौमनस्यमस्तु हृदयेऽपि मन्त्रया अपवसृस्य अक्षितं जारिष्टं जास्तु ओम पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु शिरसपि मन्त्रया शिवा आपस्सन्तु कलशे सपि मन्त्रया सौमनस्यमस्तु हृदयेऽपि मन्त्रया अपवसृस्य अक्षितं जारिष्टं जास्तु ओम अर्चत प्राच्यत प्रियमेधासो अर्चत अर्चन्त पुत्रकावत भूरन्न दुष्वर्चत अर्चत प्राच्यत अक्षत पान्तु ओम धन्तद्वारां धरादर्शां नित्यपुष्टां गरीशिनीं ईश्वरीकं सर्वभूतानां तामि होमह्वे श्रियं गन्धाः पान्तु ओम मायनेते परायणे दूर्वारोहन्त पुष्पिणीः प्रदाश्च पुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहाय मे पुष्पाणि पान्तु सौमङ्गल्यं चास्तु स्वश्रेयसमस्तु प्रजापतिपीतां शान्तिरस्तु. क्रिया करण कर्मारंभ शुभ शोभना प्रवर्तन्ते तमः ओंकारमादिं कृत्वा भवद्भिः विरेजत्रदाः स्त्रीरङ्गे षष्ठभागं सुस्तनूभिः विशेष देवहितं यदायुः
द्रविणोधा द्रविणासस्तुरस्य देवेभ्यो विदया चन्द्रामास्तिरति दीर्घमायुः आपः मुन्दन्तु जीवसे दीर्घायुच्चाय वर्चसे यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमानो मच्चं मच्चो जोहवीमि जातवेदो यशो अस्मासु देहि प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमस्त्याम् यस्वैवगं सकृते जातवेद उलोकमग्ने प्रणवस्योनम् अश्विनगं सपुत्रिणं वीरवन्तं गोम प्राक्कलशे किञ्चिच्चिदकं नयति दीर्घमायुरस्तु मनः समाध्येतां समाहितमनस्सस्मः प्रसीदस्तु भवन्तः प्रसन्नास्मः शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु स्वस्ति शिवं कर्मास्तु कर्मा समृद्धिरस्तु पुत्र समृद्धिरस्तु वेद समृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु गृहे धनधान्य समृद्धिरस्तु ईशान्यां बहिर्देशे अरिष्ट निरसनमस्तु यत्पापं तत्प्रतिहतमस्तु प्राक्कलशे यच्छ्रेयस्तदस्तु शुक्रांगारक बुध बृहस्पति शनैश्चर राहु केतु सोम सहित आदित्य पुरोग सर्वे ग्रहा प्रियन्ताम् तिथिकरण मुहूर्त जन्म नक्षत्रादिदिग् देवता प्रियन्ताम् नैऋति देशे उदकं सिञ्चेत् साम्यन्त घोराणि साम्यन्त पापानि साम्यन्त गीतयाः प्राक्कलशे शुभानि वर्धन्तां शिवा आपस्सन्तु शिवा ओषधयः सन्तु शिवा वनस्पतयः सन्तु अहोरात्रे शिवे स्यादम् उत्तरे शुभकर्मणे विघ्नमस्तु उत्तरोत्तर महाभिवृद्धिरस्तु उत्तरोत्तर शुभाक्रिया सम्पद्यन्ताम् अग्निपुरोग विश्वदेवाश्च प्रियन्ताम् माहेश्वरी पुरोग मातरा प्रियन्ताम् इंद्र पुरोग मरुद्गणा प्रियन्ताम् वशिष्ठ पुरोग ऋषिगणा प्रियन्ताम् श्रीविष्णु पुरोग सर्वे देवाश्च प्रियन्ताम् आदित्य पुरोग सर्वे ग्रहाश्च प्रियन्ताम् ऋषयश्चन्दाङ्गाचार्या वेद यज्ञा दक्षिणाश्च प्रियन्ताम् ब्रह्मश्च ब्राह्मणश्च प्रियन्ताम् ब्रह्म विष्णु माहेश्वरश्च प्रियन्ताम् श्रद्धामीदे प्रियेताम् प्रेतान् भगवान् नारायणः प्रेतान् भगवान् प्रद्युम्नः प्रेतान् भगवान् स्वामी महासेनः प्रेतान् भगवान् पितामहः सत्यायेता आशिष्यन्त पुण्याः कालवाच्ययन्ताम् पुण्यमावधा याज्यायजति प्रदेवे याज्या पुण्येव लक्ष्मी पुण्यामे लक्ष्मीं सम्भावयति पुण्यं लक्ष्मी संस्कृते यत् पुण्यं नक्षत्रं तत्पट्टुर्भूतो पश्यं यदा वै सूर्य उदेति अध नक्षत्रं नैति यावति तत्र सूर्य गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वी तत्कार्य स्यात् पुण्याः एव कुरुते तानि न एतानि यमनक्षत्राणि यान्येव देवनक्षत्राणि तेष कुर्वी तत्कार्य स्यात् पुण्याः एव कुरुते भ्रुवन्तु ओम पुण्याहम् ओम पुण्य